नमस्कार। आज आम पुणी भगवद गीता भितर को जीवा और प्रथम अध्यायर गोटे बहुत माने शक्तिशाली श्लोक विषय कथा हेबा। एटा होची श्लोक संख्या 19। हाँ नमस्कार। एही श्लोकटी बहुत गुरुत्वपूर्ण कारण यह युद्धर आरंभ रे थिबा मनस्तत्व को देखाए। आम पाखरे एहार विश्लेषण अछि जेमति कि शब्दार्थ अनुवाद आउ टिके सरल भाषा रे व्याख्या। आमे चेष्टा करिबा एहार गभीरता को टिके बुझिबा पई और कुरुक्षेत्र युद्ध आरंभ रे एहार प्रकृत महत्व कौन थिला सेटा देखिबा। निश्चय। तेबे श्लोकटी हेउची स घोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोभ्यनु नादयन्। 1.19 एहार मोटामोटी अर्थ हैला जे सेही भयंकर शब्द माने पांडव मानकर शंख ध्वनि धृतराष्ट्रंक पुओ मानकर हृदय को पूरा विदीर्ण करदेला और सेही कोलाहलटा आकाश और पृथ्वी रे भी प्रतिध्वनित हैला। एकदम ए जो प्रथमे कुहागला स घोष माने सेही शब्द को शब्द कथा एटी कुहा जाउची और एमिति कोन थिला से शब्द रे जे एते भयंकर प्रभाव पकेला। हाँ एटा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। देखंतु ए सघोष कोनसे मामूली शब्द नुहे। एहा ठीक एहार पूर्व श्लोक मानंकरे 1.14 रु 1.18 जाए जो वर्णना अछि सेठु आसुछि। अच्छा जोटी सबु पांडव वीर मानंकर शंख कथा कुहा जाइछि। हाँ ठीक सेया। श्रीकृष्णंकर पांचजन्य शंख, अर्जुनंकर देवदत्त, भीमंकर पोंड्रे वामक विशाल शंख, युधिष्ठिरंक अनंत विजय आउरी जेते महारथी थिले सेमानंकर दिव्य शंखर मिलित ध्वनि थिला एटा। ओहो माने एका संगरे एते गुडे दिव्य शंख बाजिला। हाँ एका संगरे। तेणु एहा केवल गोटिए शंख ध्वनि नथिला, एहा थिला अनेक गुड़िए दिव्य शक्तिर माने गोटे सामूहिक आह्वान भଳି। आउ एहारा प्रभाव केवल कानुकु शुभ नथिला, एहारा आध्यात्मिक आउ मनस्तात्विक प्रभाव बहुत बेसी थिला। अच्छा तापरे जो कुहा गला हृदयानि व्यदारयत माने हृदय को विदीर्ण करिदेला बा एकदम फटई देला एमती शब्द एटा कोन सतरे एमिति हैला ना एटा गोटे अलंकारिक भाषा माने कहिवार शैली। देखंतु एहाकू आक्षरिक भाबे नेले हुए तो भूल हेबो। एहारा मनस्तात्विक प्रभाव को बुझिबाटा बेसी जरूरी। एहा प्रकृतरे कहिबाकू गले गोटे मनस्तात्विक युद्धर अंश थिला। मनस्तात्विक युद्ध केमिति? देखंतु पांडव पक्षरु एही शंखनाद कोन देखाउथिला सेमानंकर आत्मविश्वास, सेमानंकर एकता आउ सबुटु बड़ कथा हेउछि स्वयं भगवान श्रीकृष्ण जे सेमानंक सांगरे अछंती एहार गोटे दृढ़ घोषणा थिला एइटा। तेणु युद्ध आरंभ हेबा पूर्वरु ही एही ध्वनि कौरव मानंक मनरे भय, आशंका आउ निज पाप कर्मर जो परिणाम आसीबो सेइटार गोटे चेतावनी भଳି काम कला। अच्छा सेमानंक हृदय विदीर्ण हेबा माने सेमाने भितरु पूरा दोहली गले। सेमानंकर मनोबल, सेमानंक साहस सेइठी भांगिबा आरंभ होई गला। वाह एटा तो बड़ कथा। माने युद्ध तो आरंभ होइनी किंतु मन भितरे जेंती अधा युद्ध सरीगला भଳି अनुभव होतबो कौरव मानंकु ना। एकदम ठीक कहले। जे अधर्मर पक्ष नै थाए ता मन भितरे कोठी न कोठी दुर्बलता तो थाए। एही भयंकर शब्द सेही दुर्बलता को बहुत बढ़ाई देला। आ गोटे कथा अछि एथरे नभश्च पृथ्वीं चैव माने आकाश और पृथ्वी रे एही शब्द गुंजरित हला। एहार अर्थ कोन? केवल शब्दटा बहुत जोर रे थिला बोली एमती कहा जायछि ना एहार आउ किछि गभीर अर्थ अछि? सुनिबा बेलको लागुछि एमती जेमती आकाश पाताल कंपी गला। नहीं नहीं एहारा निश्चित भावरे गभीर अर्थ रहिछि। एहा केवल ध्वनिर तीव्रता को बुझाउनी, एहा एहार ब्रह्मांडीय प्रभाव एवं आध्यात्मिक महत्व को दर्शाउछि। ब्रह्मांडीय प्रभाव सेटा केमिति? भावन्तु एहा एक प्रकारर पुरातन युगर साउंड वेपन बा ध्वनि अस्त्र भଳି। किंतु एहार प्रभाव केवल शारीरिक नथिला, एहा गभीर मानसिक और आध्यात्मिक स्तर रे काम करुथिला। आम भारतीय परंपरा रे शंखनाद को केवल युद्धर आह्वान भावे देखा जाएनी। हाँ पूजा पाठ रे भी व्यवहार हुए मांगलिक कार्य रे। ठीक एहाकू मांगलिक एवं धर्मर प्रतीक बोली भी माना जाए। तेणु एठी एमिति लागुथिला जेपरि स्वयं धर्म निजे युद्ध क्षेत्र रे उपस्थित होई निजर उपस्थिति जाहिर करूछंती और अधर्म को चेतावनी दउछंती। सत्य जेमिति समग्र ब्रह्मांड, आकाश आउ पृथ्वी
ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଧାର୍ମିକ ପକ୍ଷ ତାର ସାକ୍ଷୀ ରହୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏ କଥାଟା ବହୁତ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ମାନେ ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନଥିଲା, ଏହା ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଘୋଷଣା ଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି ଧର୍ମ ନିଜେ କହୁଛି ମୁଁ ଏଠି ଅଛି, ଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି ଦୁଇ ପକ୍ଷର ମନୋଭାବ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ ସୂଚନା ଦଉଛି? ହଁ, ଏହା ଦୁଇ ପକ୍ଷର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଯୋଉ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ଥିଲା ସେଟାକୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦଉଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଥିଲେ ପାଣ୍ଡବମାନେ, ସେମାନେ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଲଢୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ପ୍ରଚୁର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଏକତା ଥିଲା, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ବଳ ଥିଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମର୍ଥନ। ତାଙ୍କର ସେଇ ଶଙ୍ଖନାଦ ଥିଲା ସେଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଫଳନ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ କୌରବମାନେ? ଅନ୍ୟପଟେ କୌରବମାନେ ସେମାନେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲେ, ହୁଏତ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅଧର୍ମର ପଥରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଭିତରେ ଭିତରେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ, ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ହଁ, ତାଙ୍କ ମନରେ ପାପ ଥିଲା। ହଁ, ଆଉ ଏହି ଶଙ୍ଖନାଦ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଭୟକୁ ପଦାକୁ ଆଣିଦେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଲା। ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କଥା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ସୈନ୍ୟବଳ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମନୋବଳ ଆଉ ଧର୍ମବଳ ବି ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ କୌରବଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥିଲା। ଏକଦମ ଏହି ଶ୍ଲୋକଟି ଏହି କଥାଟାକୁ ହିଁ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଧାର୍ମିକତାର ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତି କେତେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରେ। ବାହାରର ଶକ୍ତି ବା ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ଅଧିକ ହେଲେ ବି ଭିତରର ଶୁଦ୍ଧତା, ଧର୍ମ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା, ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବଳ ଦିଏ, ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଅବିଚଳିତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ମୋଟାମୋଟି ଏହା ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଗୀତାର ଏହି ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ 1.19 ଏହା କେବଳ ଯୁଦ୍ଧର ଶବ୍ଦକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନି, ବରଂ ଏହା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଧର୍ମର ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଘୋଷଣା, ଆଉ କୌରବ ପକ୍ଷରେ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥିବା ମନୋବଳ ତାର ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଚିତ୍ର ଦେଉଛି। ହଁ, ଆଉ ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତନର ବିଷୟ। ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ବାହ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ସମ୍ବଳ ଯେତେ ଅଧିକ ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମର ନିଜର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥିତି, ଆମର ମନୋବଳ ଆଉ ଧର୍ମ ବା ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମର ନିଷ୍ଠା, ଏସବୁ କୌଣସି ବି ସଂଘର୍ଷର ଫଳାଫଳକୁ କେତେ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏଇଟା ଖାଲି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବୋଧେ ଆମ ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ବି ସେତିକି ହିଁ ସତ୍ୟ ନା? ଏକଦମ ସତ୍ୟ। ଏହା ହିଁ ଏହି ଶ୍ଲୋକର ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା।